sa ilalim sa Tay, 2 points. Laurente sa 3. Olinis. Laurente sa ilalim. Yergante miss. Laurente. Laurente sa ilalim. 2 points. Castañeda and 1. Rebound Usaita. Laurente Castañeda 2 points. Long pass to Mr. Hernandez. 2 points Hernandez. Laurente. 2 points Laurente. Substitution. Pabuta lang ang kuan pito. 2 points. Apirgante. Rebound Laurente. Importante pag nag-sipiat ni Dirgante, no? Ang pinaka-importante mo pa yung pagsipiat niya to, murag kawalo. Sa 3. Ba!